सूरज सिंह के लिए वो सोने की रात नहीं थी। ये बात नहीं कि उसने सोने की कोशिश ना की हो, क्योंकि जागने का कुछ हासिल नहीं था, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। 4 बजे के करीब उसने सोने का इरादा खत्म कर दिया। उसने सोचा था कि सुबह 7 बजे वो रघुबीर के पास जाएगा, लेकिन 5 बजे तो वो सो गया। आंख खुली तो 10 बजे थे। दिन चढ़ गया था। उसने मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल आया। वो रघुबीर के घर पहुंचा तो रघुबीर ने उसे तमस्खराना निगाहों से देखा। मैं तो समझ रहा था कि तू सवेरे ही आ धमकेगा, मगर तूने तो इतनी देर कर दी। लगता है नशा उतर गया तेरा। मुझे नशा था ही नहीं, बस सुबह होते होते नींद आ गई थी। तुझे याद है रात तू मेरे पास आया था? कह तो रहा हूं कि मैं नशे में नहीं था, मुझे सब याद है। सूरज ने झुंझुला कर कहा। ये भी याद है कि तूने मुझसे क्या बात की थी? हाँ हाँ याद है, वो लड़का अवतार सिंह यहाँ आया हुआ है। चल फिर राजू और गोपाल के साथ चलते हैं। वो दोनों राजू के घर जाने के इरादे से निकल आए, लेकिन आधे रास्ते में ही राजू उन्हें मिल गया और वो अकेला नहीं था। उसके साथ गोपाल, करतारा और जसवंत भी थे। कहाँ चल दिए तुम दोनों? करतारे ने उनसे पूछा। तुम लोगों से ही मिलने के लिए निकले थे, रघुबीर ने कहा। करतारे ने बहुत गौर से उन्हें देखा। क्या बात है, खैर तो है? एक बड़ी बात है। रघुबीर झिझकने लगा। कुछ बोल तो सही, मगर रघुबीर हिचकिचा रहा था। करतारे के इसरार पर उसने मुदाफियाना लहजे में कहा, ये सूरज कहता है कि इसने रात उस लड़के अवतार सिंह को देखा है। तो फिर? ये रात नशे में था, हम सब साथ ही बैठे पी रहे थे। इसे चढ़ने लगी तो ये कहकर उठ गया कि अवतार सिंह को तलाश करेगा। शराब चढ़ती है तो ये हमेशा यही करता है। फिर आधी रात को ये मेरे घर आया और कहने लगा कि इसने उसे बड़े मंदिर में जाते देखा है। करतारा हंसने लगा, मगर जसवंत बहुत संजीदा नजर आ रहा था। तो अब तो उतर गया होगा नशा? करतारे ने पूछा। नहीं यारा, ये कहता है। वो सचमुच वही था। तो फिर? इस बार करतारे का लहजा कड़ा था। रघुबीर के बोलने से पहले ही सूरज बोल उठा। फिर ये कि हमारे लिए ये बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने कहा था ना कि उसे भूल जाओ, करतारा बोला। राजपूत के लिए बेइज्जती भूलने की चीज नहीं होती यारा। सूरज ठीक कह रहा है करतारे, राजू और गोपाल ने भयक आवाज तायीद की। करतारे, मैंने कहा था कि अब उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इनसे कहो कि उसे भूल जाएं। जसवंत ने पहली बार जबान खोली। वो बेहद सख्त लहजे में करतारे से मुखातिब हुआ था। हमारे दरमियान ये फैसला हो चुका था, करतारे ने दोस्तों से कहा। रघुबीर ने करतारे का हाथ पकड़ा और बड़ी लजाजत से बोला, मेरी एक बात अलग चलकर। करतारा चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर जसवंत की तरफ मुतवज्जे हुआ। चलो यारा, बात सुनने में क्या जाता है अपना। करतारा उन दोनों को अलग ले गया। देखो, मुझे यकीन नहीं है कि सूरज की बात पक्की है। मैं तो यही समझता हूँ कि वो नशे में था, और नशे में वो अपने बाप को भी अवतार सिंह समझ सकता है। तो हम क्या करें? जसवंत ने बिगड़ कर कहा। अकल से काम लो। अगर वो अवतार सिंह था और मंदिर में ठहरा हुआ था तो अब तक जा चुका होगा, और वो अवतार सिंह नहीं था तो कोई मसला ही नहीं। रघुबीर ने उन्हें समझाया। सूरज की तसल्ली के लिए मंदिर तक जाने में हमारा क्या बिगड़ जाएगा? और अगर वो अवतार सिंह ही है और इस वक्त भी मंदिर में मौजूद है तो? जसवंत ने सवाल उठाया। इसका कोई इम्कान नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो देख लेंगे। जब इम्कान ही नहीं है तो जरूरत क्या है? दोस्त की तसल्ली तो हो जाएगी। यारी में फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है यारा, करतारे ने जसवंत से कहा। रघुबीर की बात मान लेनी चाहिए। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, जसवंत ने बेदिली से कहा। सुबह सवेरे पूजा के लिए आने वाले आए और उन्हें मंदिर का दरवाजा बंद मिला तो वो बहुत हैरान हुए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मंदिर का दरवाजा तो सुबह ही खुल जाता था। बहरहाल उन्होंने सोचा कि किसी वजह से देर हो गई है, अभी दरवाजा खुल जाएगा। वो बैठकर इंतजार करने लगे। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 8-10 अफराद होंगे। उनमें भी एक के सिवा सब औरतें थीं। दरवाजे पर दस्तक देने की उनमें हिम्मत नहीं थी कि कहीं पुजारी नाराज ना हो जाए। 1 घंटा इंतजार करने के बाद वो लोग वापस चले गए। कुछ देर बाद पूजा के लिए आने वाले 8-10 अफराद फिर जमा हो गए।
अब दिन चढ़ आया था। वो लोग भी तबसरे करते रहे, लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश उन्होंने भी नहीं की। इसी तरह लोग आते और जाते रहे। मजमा लगने की नौबत बहरहाल नहीं आई, लेकिन 10:30 बजे जो लोग मंदिर के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे वो वाज़ेह तौर पर तशवीश में मुब्तला थे। उन्हें ये बंद दरवाज़ा बहुत गैर मामूली बात लग रहा था और वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इस बार उनमें मर्दों की तादाद 3 थी। वो 6 दोस्त मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने लोगों को मंदिर का दरवाज़ा पीटते पाया। ये क्या मामला है? जसवंत बुड़बुड़ाया। कोई गड़बड़ मालूम होती है, सूरज ने सनसनी आमेज लहजे में कहा। चल कर पूछेंगे तो पता चलेगा। वैसे तो मंदिर का बंद दरवाजा ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला रहा था। दरवाजा पीटने वालों में से एक ने कहा, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मंदिर का दरवाजा सुबह सवेरे ही ना खुल गया हो। दरवाजा पीटा जाता रहा, लेकिन अंदर नकलो हरकत थी, ना कोई आवाज। वहां तो मौत का सा सुकूत तारी था। गली में दरवाजा है, उसे देखें, गोपाल ने कहा। हाँ, जरूरत पड़ी तो उसे तोड़ा भी जा सकता है, राजू बोला। वो गली की तरफ चल दिए। उनके साथ वो तीनों मर्द भी थे जो मंदिर का दरवाजा पीट रहे थे। औरतें वहीं रह गईं। उन्होंने छोटे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर वो हाथ का दबाव पड़ते ही खुल गया। जरूर कोई गड़बड़ है, इस बार करतारा बुड़बुड़ाया। वो सब चंद लम्हे हिचकिचाते रहे, मगर बिलाखिर अंदर दाखिल हो गए। एक एक करके वो कमरों में झांकते फिरे, मगर वो खाली थे। आखिर बड़े पुजारी के कमरे में उन्हें वो सब लोग नजर आए। वो बड़ा अजीब मंजर था। देवदासियां और चेले बेतरतीब बिखरे पड़े थे। बड़ा पुजारी भी बेहोश था, मगर सांसों की वजह से उसकी मोटी तोंद ऊपर नीचे ना हो रही होती तो वो यही समझते कि वो मर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां लड्डुओं का एक टोकरा रखा था। उसे देखते ही सूरज सिंह ने हेजानी लहजे में कहा, ये उसी की हरकत है। जसवंत ने उसे घूर कर देखा। दूसरे लोगों की मौजूदगी में तुम उसकी बात नहीं करोगे, उसने सरगोशी में कहा। लेकिन सूरज ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मिठाई का टोकरा लेकर मंदिर में दाखिल हुआ था। ये वही टोकरा है। वो रघुबीर से मुखातिब था। दूसरे 3 मर्द उसकी बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। परंतु हुआ क्या है? उनमें से एक ने पूछा। इसे समझाओ, हम बाद में अकेले में बात करेंगे, करतारे ने रघुबीर से कहा। मगर इतनी देर में सूरज पूछने वाले को जवाब दे रहा था। जो हुआ है नजर आ रहा है। वो भंग के लड्डू लाया था। ये सब लोग उसी के असर में हैं। तुमने उसे देखा था? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ, कह तो रहा हूं, देखा था। तुम उसे जानते हो? ये तीसरा था। रघुबीर ने सूरज का हाथ थामा और उसे तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले आया। सूरज, जो बात हमें दोस्तों को अकेले में करनी है वो सबके सामने ना कर, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। अभी तो हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है। मैं क्यों चुप रहूं? मैं कह रहा हूं ना। रघुबीर के लहजे में सख्ती थी। ठीक है। वो दोनों अंदर आए। वहां बाहर के 3 आदमियों में से एक जसवंत से कह रहा था, तुम्हारे मित्र की बात ठीक लगती है, परंतु उसने ऐसा क्यों किया? हमें कुछ नहीं मालूम, जसवंत ने सख्त लहजे में कहा। अब इन्हें होश में लाया जाए, तभी कुछ पता चलेगा। उनमें से 2 आदमी बाहर निकल गए, एक वहीं रह गया। वो बेहोश लोगों को होश में लाने की कोशिश में इन लोगों का हाथ बटा रहा था। राजू बाहर से पानी की बाल्टी लेकर आया था और वो सब उन लोगों पर पानी डालते हुए उन्हें हिला रहे थे, मगर बेहोश लोगों की आंखें किसी तरह खुल ही नहीं रही थीं। उधर गली के दरवाजे से और लोग भी अंदर आ गए थे और मजीद लोग मुसलसल आए जा रहे थे। सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा आवाजों से भर गया था। बिलाखिर सबसे पहले पुजारी ही को होश आया। होश में आते ही उसने इधर उधर देखा, फिर चीखा, अरे मेरे 500 रुपए! होश में आओ पंडित जी! राजू ने उसे हिला डाला। बताओ ये सब क्या है? पुजारी शुरू हो गया। वो एक बालक था, मैंने कहा था ना, वो वही था, सूरज ने सनसनी आमेज लहजे में कहा। चुप रहो, बात सुनने और समझने दो, करतारे ने उसे डपटा। पंडित का दिमाग अब भी चकरा रहा था, लेकिन संभल संभल कर उसने बताना शुरू किया। दूसरों को होश में लाने की कोशिश करने वाले भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। उधर हुजूम काफी बढ़ गया था। जसवंत काफी परेशान दिखाई दे रहा था
وہ بار بار کرتارے سے سرگوشی میں بات کرتا۔ کرتارا بھی متفکر تھا۔ پجاری نے اپنی پوری کتھا سنا ڈالی۔ لڈو کھانے کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، پرنتو اس کا کچھ مطلب تو ہے، کسی نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ چوری کا معاملہ ہے، یہاں قیمتی چیزیں بھی تو ہوں گی۔ یہ بات نہیں، اسے پیسے کی ضرورت نہیں، سورج نے جلدی سے کہا۔ وہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، اچھی طرح۔ وہ ٹھاکروں کی گڑھی کے پرتاپ سنگھ کا بیٹا اوتار سنگھ تھا۔ لیکن پنڈت کو چوری کی بات لگ گئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں رکھی تجوری کی طرف لپکا۔ اس نے چابی لگائی اور تجوری کھول کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے سر ہلایا اور آسودہ آواز میں بولا، بھگوان کی کرپا سے سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک تو ہو نہیں سکتا، کسی نے کہا۔ اس نے سب کو مذاق میں بے ہوش تو نہیں کیا ہوگا؟ تم اس کا حلیہ بتاؤ، سورج نے پجاری سے فرمائش کی۔ پجاری اوتار سنگھ کا حلیہ بتا رہا تھا اور سورج اپنے ساتھیوں کو فاتحانہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جسونت کے علاوہ وہ سبھی اسبات میں سر ہلا رہے تھے۔ مان گئے نا کہ وہ اوتار سنگھ ہی تھا، سورج نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یہ تو دیکھ لو کہ وہ کیا کر کے گیا ہے، راجو بولا۔ اس پر پجاری کو کچھ خیال آیا۔ دراصل ابھی وہ دوا کے اثر سے پوری طرح آزاد نہیں ہوا تھا، اس کا دماغ دھندلایا ہوا سا تھا۔ بہرحال وہ کمرے سے نکلا اور مندر کے بیرونی حصے کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھا۔ سب لوگ اس کے پیچھے تھے۔ پجاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک کریح چیخ نکلی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ دوسرے لوگ بھی اندر گھسے اور ان سب کا بھی برا حال ہو گیا۔ اب لوگ اندر گھستے جا رہے تھے اور واویلا بڑھتا جا رہا تھا۔ مندر کا منظر بہت عجیب تھا، لگتا تھا کہ لوہے کے کسی ہاتھی نے اسے روند ڈالا ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں تھی کہ وہاں کوئی بت سلامت نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ وہاں یہ بتانا بھی مشکل تھا کہ کہاں کون سا بت رہا ہوگا۔ وہاں تو صرف ملبہ تھا، ان سب کے لیے وہ گویا قیامت تھی۔ رد عمل سب کا الگ الگ تھا، کوئی فرش سے سر ٹکرا رہا تھا تو کوئی دیوار سے، کوئی ماتھا ٹیکے بیٹھا تھا تو کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ پجاری پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ جسونت نے کرتارے کو اشارہ کیا اور کرتارے نے دوسرے ساتھیوں کو۔ وہ سب خاموشی سے باہر نکل آئے۔ مندر میں آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بتوں کو توڑے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ دوستوں کی میٹنگ زیادہ دیر نہیں چلی۔ جسونت کے لیے اب بھی اس بات کی اہمیت تھی کہ کیدار ناتھ نے اسے منع کیا تھا، بتایا تھا کہ اگر اوتار سنگھ کو کچھ ہو گیا تو اس کا معاملہ بننے کے بجائے بالکل ہی بگڑ جائے گا۔ وہ اب بھی یہی چاہتا تھا کہ اوتار سنگھ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پہلے تو کرتارے نے معاملہ سنبھال لیا تھا، ورنہ جو لوگ وہاں سے زخمی ہو کر آئے تھے وہ تو بدلہ لینے پر مصر تھے۔ مگر کرتارے نے انہیں سمجھایا کہ یاری دوستی ہی کی خاطر وہ اس کام کے لیے تیار ہوئے تھے اور اب یاری دوستی ہی کی خاطر اس سے بچنا ہے۔ لیکن اب خود کرتارے نے جسونت کو سمجھایا، دیکھو یار، دھرم دوستی سے بڑا ہوتا ہے۔ اب میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا، پھر بھی بات صرف ہم لوگوں کی نہیں، پورے شہر کی، اپنے دھرم کی عزت کی ہے۔ گوپال نے جسونت کی بات کاٹ دی۔ اب اگر ہم چاہیں بھی تو اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ گوپال ٹھیک کہہ رہا ہے، یقین نہ آئے تو باہر چل کر دیکھ لو، گوپال نے چیلنج کیا۔ وہ سب باہر آ گئے۔ باہر فضا ہی بدلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ جمع تھے اور اس موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے رہے اور ان کے کانوں میں باتیں پڑتی رہیں، پر وہ تھا کون؟ وہ کوئی بھی تھا۔ ہمارے شہر کا ایک آدمی اسے جانتا ہے، اور وہ آدمی کون ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بتا رہا تھا کہ ایسا ایک آدمی ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ آدمی ان کے پاس سے گزر کر جا رہا ہے۔ سورج کو بے سوچے سمجھے زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی، جسونت نے تعصب سے کہا۔ واہ، کوئی ہمارے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرے اور میں اسے جانتے ہوئے بھی ہونٹ سی لوں، سورج نے چیخ کر کہا۔ سورج کا کوئی دوش نہیں، کرتارا بولا۔
وہ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک شخص نے سورج کو پہچان لیا۔ وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم اس مورخ کو جانتے ہو؟ ان کے گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھا، سورج نے کہا۔ وہ کوئی مسلح ہے؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، راجپوت ہے، اوتار سنگھ نام ہے اس کا۔ پتا کا نام ٹھاکر پرتاپ سنگھ ہے۔ چھی چھی چھی، راجپوت ہو کر ایسی حرکت! کل یگ اسی کو کہتے ہیں بھائی، کوئی بولا۔ اچھا، وہ رہتا کہاں ہے؟ ایک گاؤں ہے، ٹھاکروں کی گڑھی، سورج نے بتایا۔ لوگ پوچھے جا رہے تھے اور سورج جواب دے رہا تھا۔ اسی دوران جسونت اور کرتارا وہاں سے چلے گئے۔ اصل میں جسونت نے اسے اشارے سے وہاں سے ہٹنے کو کہا تھا۔ کتنے گھر ہوں گے اس گاؤں میں؟ کسی نے سورج سے پوچھا۔ 100 سے اوپر ہی ہوں گے، بڑا گاؤں ہے، سورج نے کہا۔ تم ہمیں راستہ دکھاؤ گے؟ ایک جوشیلا جوان آگے بڑھا۔ ہم اس گاؤں کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے۔ اسے دیکھ کر چند اور جوان آگے بڑھ آئے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں نہیں؟ کوئی جائے نہ جائے، میں اور میرے متر وہاں جائیں گے اور اس لڑکے کو ختم کر کے ہی آئیں گے، سورج نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اسے جسونت اور کرتار سنگھ وہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اوشیہ جائیں گے، راجو نے کہا، پرنتو پورا گاؤں پھونکنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف دوشی کو سزا دینی ہے۔ اب چاروں دوستوں کو خیال آ رہا تھا کہ انہیں جسونت اور کرتارے کی بات بھی رکھنی ہے۔ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، گاؤں کے نردوش لوگوں کو کیوں سزا دی جائے؟ رگھبیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ دوشی کو ہمارے حوالے کر دیں، جوشیلے جوانوں میں سے ایک نے کہا۔ اور ایسا نہ ہوا تو ہم پورا گاؤں پھونک ڈالیں گے، دوسرا بولا۔ تو کب چلو گے؟ تیسرے نے سورج سے پوچھا۔ سورج نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہم تو تیار ہیں، اس نے جواب دیا۔ ابھی نکل کھڑے ہوں گے، ہمیں 1 گھنٹہ دو، ہم تیار ہو کر آتے ہیں، چوک پر ملیں گے۔ خیال رکھنا، ٹھاکروں سے مقابلہ ہے، کسی نے چیلنج کیا۔ دیکھ لیں گے، کئی اور راہٹیں ابھریں، مجمع چھٹنے لگا۔ چاروں دوست گوپال کے گھر کی طرف چل دیے۔ یہ کرتارا کہاں گیا؟ جسونت کے ساتھ ہوگا، وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں تو موقع مل گیا ہے، آج وہ نہیں بچے گا۔ جسونت کرتارے کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ جلدی کیا ہے یارا؟ کرتارے نے احتجاج کیا۔ جلدی تو ہے، جسونت نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں سے پہلے ٹھاکروں کی گڑھی پہنچنا ہے۔ کن لوگوں سے پہلے؟ تم نہیں سمجھ رہے، یہ لوگ وہاں حملہ کرنے جائیں گے۔ کیدو نے کہا تھا کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اب اس لڑکے کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہمیں جا کر کیدو کو خبردار کرنا ہے تاکہ وہ لوگ اسے پہلے ہی چھپا دیں یا اسے کہیں بھیج دیں، جسونت نے کہا۔ یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے جسونت۔ اچھا یہی ہے کہ ہم اس معاملے سے الگ رہیں، کرتارے نے اسے سمجھایا۔ تو بے شک نہ چل، میں تو جاؤں گا۔ تو جانتا ہے کہ میرے لیے یاری دھرم سے بڑھ کر ہے، تو مجھے کیوں گالی دیتا ہے؟ چل، میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں، کرتارے نے بڑے پیار سے کہا۔ بول، کیا ارادہ ہے؟ بس سیدھے ٹھاکروں کی گڑھی چلیں گے۔ گھر پر تو کہہ دوں، اس وقت ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے، ہمیں اسی وقت نکلنا ہے، دیر ہو گئی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے یارا، کرتارے نے سپر ڈال دی۔ 1 گھنٹے بعد وہ چاروں چوک میں پہنچے تو وہاں 3 جوان آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انہیں کچھ مایوسی ہوئی۔ صرف 3؟ گوپال بولا۔ انتظار کرو، ابھی اور آ جائیں گے، راجو نے کہا۔ گوپال ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان میں سے ایک کے پاس تلوار نظر آ رہی تھی۔ تم لوگ کیا لائے ہو؟ اس نے باقی دونوں سے پوچھا۔ میرے پاس خنجر ہے، میرے پاس تمنچا ہے، تیسرا بولا۔ حملہ کرنے کے لیے کتنے آدمی ہونے چاہیے تمہارے خیال میں؟ پہلے نے سورج سے پوچھا۔ سورج چند لمحے سوچتا رہا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ پچھلی بار وہ 8 کڑیل جوان گھات لگا کے اس لڑکے کو شکار کرنے گئے تھے، اور وقت آیا تو 4 زخمیوں کو واپس لے کر آئے تھے۔ بلکہ کرتارے کا کہنا تھا کہ اگر وہ جذباتی ہو جاتا تو وہ 8 وہیں شکار ہو جاتے اور پکڑے جاتے
تو چھپ کر وار کرنے میں یہ حال تھا، مگر اب تو وہ کھل کر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں وسوسے آنے لگے، جانے والوں میں کون تھوڑ دلا ہے، کب بھاگ کھڑا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بات غیرت کی اور اس سے بڑھ کر دھرم کی تھی۔ 100-150 آدمی ہونے چاہیے، اس نے کہا، پر ہم تو صرف 7 ہیں، آدھا گھنٹہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ سورج نے کہا، اب تو چاہے اکیلے جانا پڑے، میں ضرور جاؤں گا۔ راجو تاؤ کھاتے ہوئے بولا۔ وقت گزرنے لگا، پھر لوگ ایک ایک 2 کر کے آنے لگے۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو کسی کے پاس بلم تھا۔ سورج کو مایوسی ہونے لگی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ تعداد میں کمی کا بہانہ بنا کر مہم کو منسوخ کر دے گا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے دیکھا تعداد 40 پر پہنچ چکی تھی۔ یہ تو ناکافی ہیں، اس نے رگھبیر سے کہا۔ تو پھر میرا خیال ہے آج رہنے دیں، چوٹ وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، رگھبیر بولا، ورنہ رات گئی تو بات گئی، لیکن کم تعداد میں ڈر ہے۔ میں جانتا ہوں، ابھی اور انتظار کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں تعداد 100 سے بڑھ گئی۔ اب ہتھیاروں کا جائزہ لیا گیا۔ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ تمنچوں اور بندوقوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سورج کو متفقہ طور پر سردار چن لیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سفر کیسے کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کے پاس 2 ٹرک ہیں۔ یوں یہ بات بھی بن گئی۔ بالآخر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ جسونت اور کرتارا کیدار ناتھ کے گھر پہنچے۔ پتا چلا کہ وہ کسی کام سے قریبی گاؤں گیا ہوا ہے۔ وہ آتے ہی ہوں گے ویر جی، کیدار ناتھ کی بیوی نے کہا۔ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اب بہتر یہی تھا کہ وہ براہ راست ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو خبردار کریں۔ آپ اندر آ جائیں نا، کیدار ناتھ کی بیوی نے کہا۔ نہیں، ہم حویلی جا رہے ہیں، کیدو آ جائے تو اسے ادھر ہی بھیج دینا۔ وہ دونوں حویلی کی طرف چل دیے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ وہاں موجود تھا۔ اسے پتا چلا کہ جے پور سے مہمان آئے ہیں تو اس نے انہیں بلوا لیا۔ وہ آئے تو وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ہم کیدار ناتھ جی کے دوست ہیں، جسونت نے کہا۔ تمہید کا موقع نہیں تھا، کرتارے نے کہا۔ ہم خبردار کرنے آئے ہیں، چھوٹے ٹھاکر کی جان خطرے میں ہے۔ ٹھاکر سنبھل کر بیٹھ گیا، چہرے پر سختی چھا گئی۔ کیسے اور کیوں؟ جسونت نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ اسی دوران ٹھاکر کو دیکھ کر انہیں بار بار ایسا لگا کہ وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں وشواس ہے کہ وہ اوتار سنگھ ہی تھا؟ پکا وشواس ٹھاکر جی، پر آپ چھوٹے ٹھاکر کو بلا کر پوچھ لیں، وہ تو ابھی تک واپس ہی نہیں آیا ہے، ٹھاکر نے اطمینان سے کہا۔ جسونت اور کرتارے کو یقین نہیں آیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ٹھاکر جھوٹا اور بزدل بھی نہیں ہو سکتا، پر اکلوتے بیٹے کی محبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جسونت نے پوچھا۔ تیاری کریں گے اور حملہ آوروں کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ وہ بڑی تعداد میں آئیں گے۔ ہم لڑائی کے دوران گنتی نہیں کرتے، ہاں لڑائی کے بعد کٹے ہوئے سر گنتے ہیں۔ ٹھاکر حویلی کے باہر آ بیٹھا اور اس نے اپنے ملازم ادھر ادھر دوڑا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام مرد وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں جمال دین اور وصال دین بھی تھے۔ مولوی صاحب بھی باہر نکل آئے تھے۔ یہ لوگ جے پور سے خبر لائے ہیں کہ ہمارے گاؤں پر حملہ ہونے والا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ اس نے ہاتھ سے جسونت اور کرتارے کی طرف اشارہ کیا۔ تو مالک، ہم نے چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی ہیں، ایک مزارع بولا۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، دوسرے نے کہا۔ ہمیں ان کی تعداد کا اندازہ نہیں، وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھاکر جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو لڑنا ہے، جمال دین بولا۔ ٹھاکر نے ایک گہری سانس لی۔ تم لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حملے کا کارن کیا ہے، اس نے کہا، لیکن میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میرے پتر اوتار سنگھ نے جے پور کے بڑے مندر میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ اوتار سنگھ واپس نہیں آیا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ آروپ سچا ہے یا جھوٹا، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سچ بھی ہے تو میں اوتار سنگھ کا بال باقا نہیں ہونے دوں گا، میں لڑوں گا۔ ٹھاکر کی بات سن کر سب سناٹے میں آ گئے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ تم میں سے جس کا جی چاہے
गांव छोड़ दे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, और जिसका जी ना चाहे वो लड़ाई में हिस्सा ना ले। हम ठाकुर लोग वैसे भी अपनी जंग आप ही लड़ते हैं। ये सुनकर जहां कुछ लोगों ने सुकून की सांस ली, वहां कुछ लोग तड़प गए। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं अन्नदाता? उनमें से एक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जीवन भर नमक खाया है आपका, तो जो मेरे साथ हैं वो इस तरफ आ जाएं, ठाकुर ने कहा। कुछ लोग उस तरफ आ गए, दूसरे लोग नजरें चुरा रहे थे। ठाकुर ने बंसीधर को हुक्म दिया कि हवेली से असलहा निकाल कर लाए। असलहा हर तरह का था, उसमें पिस्तौल, बंदूकें और कारतूस भी थे, और नेज़े, तलवारें और कुल्हाड़ियां भी। जिसका जो जी चाहे ले ले। लोगों ने अपनी पसंद के हथियार उठा लिए। हम गांव के बाहर ही उनका मुकाबला करेंगे, ठाकुर ने ऐलान किया। तुम सब वहां पहुंच जाओ, मैं आता हूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मैं लड़ाई में आपका साथ ना दूं? मौलवी साहब ने जोश से कहा। आप मेहमान हैं, मुझ पर कृपा करें और अंदर चले जाएं। मौलवी साहब अंदर चले तो गए, लेकिन उनकी कैफियत अजीब थी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अवतार सिंह उनसे अरबी पढ़ता रहा था और अब उस पर बुतशिकनी का इल्जाम था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि इस गांव में अल्लाह ने उनके लिए सादतें ही सादतें लिख दी हैं। उन्होंने सोच लिया कि बुतशिकनों की इस लड़ाई में वो हर हाल में बुतशिकनों का साथ देंगे। उधर ठाकुर की गांव वालों से बातचीत के दौरान जसवंत और करतार सिंह ने मौलवी साहब को देखा तो उनके दरमियान मानी खेज नजरों का तबादला हुआ। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। बेटे ने भगवान और देवताओं का अपमान किया और बाप घर में एक मुसले को लिए बैठा है। उन्हें यकीन हो गया कि अवतार सिंह पर जो आरोप लगाया गया है वो सच्चा है। फिर जब ठाकुर ने ऐलान किया कि अगर उसका बेटा धर्म का मुजरिम है तब भी वो उसके लिए लड़ेगा, तो उन दोनों का दिल बुरा हो गया। उनका बस चलता तो वो उसी वक्त वहां से निकल जाते और हमला आवरों से जा मिलते, लेकिन करतारा जसवंत का लिहाज कर रहा था और जसवंत केदारनाथ के मुफाद में चुप था। मौलवी साहब अंदर गए तो जसवंत ने पूछा, ये मुसला कौन है आपके यहाँ? ये मेरे पुत्र के उस्ताद हैं। ठाकुर के लहजे में बदमज़गी थी। उन दोनों को एहसास हो गया कि ठाकुर को उनका मुसला कहना बुरा लगा है। उसी वक्त केदारनाथ चला आया। वो घर गया था जहां उसकी पत्नी ने उसे दोनों दोस्तों के मुतालिक बताया था। वो फौरन ही हवेली चला आया और वहां पहुंचा तो खासा परेशान और वहशत ज़दा दिखाई दे रहा था। बाहर भी उसे गैर मामूली सरगर्मियां दिखाई दी थीं। उसने जसवंत और करतारे को नज़रअंदाज कर दिया। क्या बात है ठाकुर वीर, ये लड़ाई की तैयारी कैसे? उसने ठाकुर से पूछा। तुम्हारे मित्रों ने जो बताया है उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, ठाकुर ने जवाब दिया। केदारनाथ ने जसवंत को सवालिया नजरों से देखा। जसवंत ने उसे सब माजरा सुना दिया। ठीक है ठाकुर वीर, केदारनाथ ने ठाकुर से कहा, हम लड़ेंगे, पर अवतार सिंह पुत्र कहाँ है? वो तो वापिस ही नहीं आया है अभी, ठाकुर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हालांकि वो तशवीश बस जाहिरी थी। उसके लिए तो ये मकामे शुक्र था कि अवतार सिंह यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसने केदारनाथ की आंखों में उभरती चमक देख ली थी। वैसे भी वो केदू पर भरोसा नहीं करता था। अब इस सूरत हाल में वो उसे ये नहीं बता सकता था कि अवतार सिंह कहाँ है। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि ये बेहद नामुनासिब है। भगवान छोटे ठाकुर की सहायता करे। मैं चलता हूँ ठाकुर वीर, मुझे भी तैयारी करनी है। इन दोनों को साथ ले जाऊं? ठाकुर ने असबात में सर हिला दिया। केदारनाथ उन दोनों को साथ लेकर चला गया। ठाकुर थोड़ी देर सूरत हाल पर गौर करता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि उसे दोस्तों की तरफ से भी मोहतात रहना होगा। जो होना है सो होना है, देखा जाएगा। ये सोचकर वो सर झटकते हुए उठ खड़ा हुआ। अब उसे तैयारी करनी थी। तहखाने में जाकर उसने अपने हथियार जिस्म पर सजाए और बाहर निकल आया। केदारनाथ के घर में तीनों दोस्त सर जोड़े बैठे थे। केदारनाथ बार बार हाथ मलता था और तासुब से सर हिलाता था। काश मैं उस वक्त मौजूद होता, काश मैं तुम्हें मिल जाता। वो बार बार यही कहे जा रहा था। तुमने तो मुझसे यही कहा था कि इस मामले से हाथ उठा ले, इसमें तुम्हारा नुकसान है, जसवंत ने मुदाफियाना लहजे में कहा। समय समय की बात होती है यारा, केदू ने हाथ मलते हुए कहा। मुझे क्या पता था कि भगवान ऐसा मौका देगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें समझा देता। परंतु तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ वो तो अब होकर रहेगा, और मैं दोनों बाप बेटों को जीता नहीं देखना चाहता। इस लड़ाई में दोनों मर जाएंगे तो यहाँ सब कुछ मेरा होगा। पता नहीं क्या होगा, पर मैं तो तुम्हारी खातिर यारों का भी बुरा बन गया, और धर्म का भी। जसवंत ने अफसोस से कहा। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बिगड़ी बात भी बन जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। गांव से दूर रुककर तुम आने वालों का इंतजार करो। वो आए तो उन्हें बताओ कि तुम यहाँ ठाकुर की ताकत देखने आए थे, और वो तुमने देख ली है। अब तुम उनके साथ हो। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं सिर्फ ठाकुर और छोटे ठाकुर की मौत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ और ख़ास तौर पर हवेली में लूट मार करें। तुम्हें उनको इससे रोकना होगा। उन्हें समझाना कि उन्हें बस इस अपमान का बदला लेना है। सिर्फ ठाकुर और उसके पुत्र की जान लेनी है। ज़रूरी नहीं कि वो मान भी लें, तब तो कोशिश और ज़रूरी है। ठाकुर की गुफ्तगू सुनने के बाद गांव की आबादी 3 धड़ों में तकसीम हो गई थी। गांव में 125 के करीब मर्द थे। एक धड़ा ये कहता था कि जयपुर के मंदिर में जो कुछ हुआ, अगर वो अवतार सिंह ने किया है तो ठाकुर पर और गांव पर भगवान का शराप आकर रहेगा। वो गांव छोड़ देना चाहते थे। दूसरा धड़ा उस पहले ग्रोह का हमनवा था। फर्क सिर्फ ये था कि वो गांव छोड़ने के हक में नहीं थे। वो इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहना चाहते थे। और तीसरा धड़ा वो था जो ठाकुर प्रताप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। इन 3 ग्रोहों के दरमियान बात हुई। ठाकुर के वफादार दूसरे लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि इस कड़े वक्त में ठाकुर का साथ ना छोड़ें। बात धर्म की है। छोटे ठाकुर का धर्म तो भ्रष्ट हो गया। पहले ग्रोह में से एक शख्स ने कहा, उसकी करनी हम क्यों भुगते हैं? धर्म की बात ना होती तो हम जान दे देते, पर ठाकुर जी का साथ ना छोड़ते। दूसरे ने कहा, हमारे लिए तो ठाकुर की सेवा ही धर्म है। ठाकुर के वफादारों में से एक बोला। मुफाहिमत ना हुई तो ठाकुर के हथियार बंद वफादार ठाकुर की हिदायत पर गांव की सरहद की तरफ चल दिए। जमालदीन और विसालदीन उनके साथ थे। उनके जाने के बाद गांव में रहने के हामी लोगों में से एक ने पहले ग्रोह से पूछा, ये बताओ, गांव छोड़कर जाओगे कहाँ? इस पर खामोशी छा गई। इस सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था। यहाँ तुम्हारे घर बार हैं, जमीनें हैं। दूसरे ने कहा, तुम जानते हो तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सोचो, बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे? क्या करोगे? भूखे मर जाओगे। सच कहते हो, पर हम क्या करें? गांव मत छोड़ो। हमने फैसला किया है कि अपने घरों पर सफेद झंडे लगा देंगे। लड़ाई होती है तो सफेद झंडा किसी को नजर नहीं आता, फिर ये तो धर्म की लड़ाई है। इस बात ने गांव में रहने वालों को हिला दिया। बात गलत नहीं थी। काफी बहस के बाद ये तय पाया कि घरों पर सफेद झंडे लहरा दिए जाएं, लेकिन लोग अपने बाल बच्चों को लेकर गांव से बाहर निकल जाएं। लड़ाई में अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ घरों का होगा। लड़ाई खत्म होने के बाद वो वापस आ सकते हैं, आगे उनके नसीब। इस पर अमल शुरू हो गया। हथियारबंद ठाकुर गांव की सरहद पर पहुंचा तो लोगों ने ठाकुर जी की जय के नारे लगाकर उसका स्वागत किया। ठाकुर ने जायजा लिया, उनकी तादाद 40 के लगभग होगी, जबकि केदू के मित्रों का कहना था कि हमलावर 100-150 से कम नहीं होंगे। ठाकुर परेशान हो गया। हमलावर शहर से आ रहे थे। उसे यकीन था कि उनमें से बेशतर के पास आतिशी असलहा होगा, और यहाँ बेशतर लोग वो थे जो तमंचा या बंदूक चलाना भी नहीं जानते थे। तो ये थोड़े से लोग उन लोगों के सामने कितनी देर ठहर सकेंगे? ठाकुर मौत से नहीं डरता था, लेकिन ये जो उसके वफादार थे, जो उस पर जान निछावर करने चले आए थे, उनकी यकीनी मौत का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। इससे बेहतर ये था कि वो अकेला लड़े और अकेला मरे, लेकिन वो जानता था कि वो उन्हें नहीं समझा सकता। फिर भी कोशिश तो करनी ही थी। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उनमें से कोई पीछे हटने पर आमादा नहीं था। अब ठाकुर को कुछ सोचना था। यहाँ खुले मैदान में वो 40 अफराद बड़ी आसानी से खत्म हो जाते। तादाद कम हो तो मुदाफियाना जंग लड़नी पड़ती है।
ऐसी जंग खुले मैदान में नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, जंगल में कामयाब रहती है। अब यहाँ जंगल तो था नहीं, अलबत्ता बस्ती थी। मैं नहीं समझता कि यहाँ उनसे उलझना मुनासिब होगा। हवेली की तरफ चलो, ठाकुर ने फैसला सुनाया। हवेली पहुंचकर ठाकुर को जंगी हिकमत अमली पर गौर करना था। लड़ाई किस तरह लड़ी जाए कि जानी नुकसान कम से कम हो। हवेली का फाटक बंद कर दिया जाए, सुंदर दास ने तजवीज पेश की। नहीं, हम बुज़दिल नहीं हैं। ठाकुर ने फौरन ही इसे रद्द कर दिया। उसी वक्त केदारनाथ भी आ गया, वो भी मुशावरत में शरीक हो गया। ठाकुर को सबसे ज्यादा फिक्र उन लोगों की थी जो रिवायती हथियारों से लड़ने वाले थे। वो उनके बचाव की तरकीब सोच रहा था। वहां उसे और केदारनाथ को मिलाकर 17 आदमी ऐसे थे जो आतिशी असलहा इस्तेमाल करना जानते थे। तो एक सूरत ये थी कि वो 17 अफराद हवेली में बंद होकर फायरिंग करके हमला आवरों का मुकाबला करें। ये तय था कि खुले मैदान में होने की वजह से हमला आवरों को बहुत तेजी से जानी नुकसान उठाना होगा और इम्कान था कि लाशें देखकर वो भाग खड़े होंगे। लेकिन ये अंदाज ठाकुर के मिजाज के खिलाफ था। वो खुलकर लड़ने वाला आदमी था। उसके पास राजपूत का रिवायती दिमाग था, मगर ये बात भी समझ में आ रही थी कि तलवार, लाठी और नेज़े वाले 25 अफराद की जान इस तरह बच सकती है, बशर्त ये वो उन्हें लड़ाई से दस्तबरदार होने पर आमादा कर ले। उसने ये तजवीज़ पेश कर दी, ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों को लड़ने दी जाए जो बंदूक और तमंचा चला सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था अंदाता, विक्रांत ने जल्दी से कहा। लेकिन जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही थी वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे और हवेली में बंद होकर वो उज़्वे मुअत्तल बनकर रह जाते। ऐसा करते हैं ठाकुर जी कि आप बंदूक वालों को लेकर हवेली में चले जाएं, पहले हमें मुकाबला करने दें, जमालदीन ने कहा। अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें भगा देंगे। वो बहुत ज्यादा होंगे जमालदीन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ठाकुर जी, हौसला तादाद से बड़ा हो तो जीत जाता है। ये ठीक है मालिक, सुंदरदास ने कहा, और हम खत्म हो जाएं तो आप अंदर बंद होकर लड़ते रहें। ये ठाकुर को गवारा नहीं था, मगर दूर से नारों की करीब आती आवाज सुनाई दी तो उन्होंने समझ लिया कि अब बहस का वक्त नहीं रहा, अमल का वक्त आ पहुंचा है। उसी वक्त मौलवी बरकत अली भी बाहर आ गए। जसवंत और करतार सिंह गांव के बाहर जा खड़े हुए थे और आने वालों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सामने से गर्द उड़ती दिखाई दी। फिर 2 ट्रक नमूदार हुए। वो करीब आए तो जसवंत ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। दोनों ट्रक रुक गए। अगले ट्रक में ड्राइवर के साथ सूरज बैठा था। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। अकबी हिस्से से रघुबीर और गोपाल कूद कर आ गए। पिछले ट्रक से राजू भी उतर आया। तुम लोग यहाँ? सूरज ने हैरत से कहा। तुम्हें धर्म की लाज भी नहीं रही? रघुबीर के लहजे में मलामत थी। तुम गलत समझ रहे हो, करतारे ने नर्म लहजे में कहा। हमने यहाँ आकर तुम्हारा काम आसान कर दिया है, जरा हमें भी तो समझाओ। देख, हमने केदारनाथ से बात की है। उसका कहना है कि अवतार सिंह को उसके अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए हमें केदारनाथ के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। इस दौरान ऊंटों पर सवार और मुसल्लह लोग आए और वहां रुककर उनकी बातें सुनने लगे। हमने ठाकुर प्रताप सिंह से बात की और उससे कहा कि वो अपने अपराधी बेटे को हमारे हवाले कर दे, परंतु उसने इनकार कर दिया। वो लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो हम भी यहाँ इसीलिए आए हैं, सूरज ने कहा। वो तुम्हारा यार केदारनाथ यहाँ नजर नहीं आ रहा है? रघुबीर ने चुभते हुए लहजे में पूछा। वो ठाकुर के साथ है, लेकिन असल में वो हमारी तरफ है। वो मौका पाकर ठाकुर को खत्म करने की कोशिश करेगा। और तुम कह रहे थे कि तुमने यहाँ आकर हमारा काम आसान कर दिया है। हाँ, हम काम की जानकारी लेकर आए हैं। ठाकुर के साथ मुश्किल से 50 आदमी होंगे, लेकिन उनके पास असलहा बहुत है, तमंचों और बंदूकों की कमी नहीं। 50 आदमी बस, सूरज ने हकारत से कहा। और इधर देखो, हम 200 से ऊपर हैं। जसवंत ने जायजा लिया और सर हिलाते हुए बोला, नहीं, 200 तो नहीं लगते, और लोग गाड़ी से आ रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, हम अच्छी तरह से बदला लेंगे। ये बात हो ही रही थी कि गाड़ी से आने वाली टोलियां भी आती नजर आईं। करतारी ने कहा, जरा अलग तो चलो, कुछ बात करनी है।
चारों दोस्त उसके साथ अकेले में चल दिए। कहो क्या बात है? सूरज ने कहा। बात यह है कि केदू की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। जसवंत के लहजे में तशवीश थी। उसे वहां रुकना ही नहीं चाहिए था। सूरज बोला, अब ये इतने लोग उसे पहचानते तो नहीं है ना? केदू ने कहा है कि ठाकुर को खत्म करते ही वो जय बजरंग बली का नारा लगाएगा, तब लड़ाई खत्म कर दी जाए। रघुबीर ने जसवंत को गौर से देखा। साफ साफ कहो क्या कहना है? जसवंत हिचकिचा रहा था। हवेली में लूटमार नहीं होनी चाहिए। अब इतने लोगों पर हमारा जोर तो नहीं चल सकता है। सूरज ने बेबसी से कहा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये बताओ, वो लड़का अवतार सिंह कहाँ है? ठाकुर कहता है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। तब तो कुछ नहीं हो सकता। ये लोग उसे तलाश करने के लिए हवेली में जरूर घुसेंगे। इन्हें नहीं रोका जा सकता। जसवंत जानता था कि सूरज ठीक कह रहा है। इस पहलू से तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। हमला कब करोगे? अभी आने वालों का इंतजार करना है। मैं पूरी ताकत से एक बार हमला करना चाहता हूँ। दूर से आने वालों की एक और टोली आती नजर आ रही थी। देखते ही देखते फाटक के बाहर 2 ट्रक आकर रुके और मुसल्लह लोग ट्रकों से कूद कूद कर उतरने लगे। उनमें वो दोनों भी थे जिन्होंने ठाकुर को आकर खबरदार किया था। वो आगे आए और उन्होंने पुकार कर कहा, ठाकुर प्रताप सिंह, हम तुमसे मुतालबा करते हैं कि अपने अपराधी पुत्र को हमारे हवाले कर दो। ये झगड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ठाकुर ने पुरसुकून लहजे में बुलंद आवाज में कहा। राजपूत जान दे देते हैं पर आन का सौदा नहीं करते, और जो मैंने कहा वो पत्थर पर लकीर है। तो फिर तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। हवेली के अहाते में ठाकुर के जानिसारों ने देखा कि ऊंटों पर सवार और पैदल लोग अलग आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा मजमा था। उनकी तादाद 200 से ऊपर ही होगी। मालिक, आप बंदूक वाले लोग अंदर चले जाएं, सुंदर दास ने गिड़गिड़ाकर कहा। जिनको जाना हो वो चला जाए, मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर के लहजे में अजीब सा जाहो जलाल था। उसी वक्त बाहर हमला आवरों ने जय बजरंग बली का नारा लगाया और धावा बोल दिया। हवेली के अंदर से सबसे पहले लाठियां संभाले हुए जमालदीन और विसालदीन हमला आवरों पर झपटे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी और वो यूं पैंतरे बदल रहे थे कि उन पर निगाह नहीं ठहरती थी। एक बिजली सी कौंध रही थी। अभी वो यहाँ थे और अगले पल वहां दूसरी तरफ हमला आवर थे कि फाटक से अहाते में घुसे चले आ रहे थे। लोगों के किसी बहुत बड़े मजमे में लठियाबाज कितना कामयाब रहता है, इसका तस्वुर करना नामुमकिन है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी माहिर फन लठियाबाज को सैकड़ों के दरमियान लाठी चलाते देखा हो। और वहां तो वो 2 थे। लाठी इस तरह घूम रही थी कि एक लकीर से नजर आती थी, लेकिन लाठी को नहीं देखा जा सकता था और मजमा ज्यादा होने की वजह से लाठी खाली नहीं घूम रही थी। लोग उसकी ज़र्ब का निशाना बन रहे थे। दूसरी तरफ ठाकुर भी तलवार सौंध कर मैदान में उतर गया था। उसके जानिसार भी उसके साथ थे। दोस्तों की टोली बाहर ही थी। वो एक बार लठियाबाज बच्चों को भुगत चुके थे और वैसे भी वो अंधाधुंध मैदान में कूद पड़ने के कायल नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि पहले बाहर रहकर जायजा लेंगे। उन्हें हाथ पांव बचाकर काम करना था। अंदर जो नक्शा बना उसने उन पर साबित कर दिया कि उनका फैसला दुरुस्त था। पिछली बार मार खाने के बाद उन्होंने खुद भी लठियाबाजी सीखी थी, मगर अब जमालदीन को देखकर उन्हें एहसास हो रहा था कि वो इस फन की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं है। अच्छा ही हुआ कि वो अपने जाम में लाठियां लेकर मैदान में नहीं उतरे। अब समझ में आ रहा है कि मैंने उस दिन बुजदिली क्यों दिखाई थी, करतारे ने फातिहाना लहजे में कहा। याद है, मैंने कहा था कि हम 20 भी होते तो वो हमें गिरा देते। वो तो ठीक है, रघुबीर ने खजालत से कहा, क्योंकि उस रोज करतारे से बहस उसने ही की थी। मगर इसी वक्त कुछ करो वरना ये दोनों तो तबाही मचा देंगे। करतारे को अंदाजा था कि दोनों लठियाबाज अब तक 20 से ज्यादा अफराद को नाकारा कर चुके हैं। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, बस एक ही सूरत है, बंदूक से इन्हें निशाना बनाने की कोशिश करो। उनमें सिर्फ गोपाल ही ऐसा था जिसके पास तमंचा था। उसने निशाना लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो छल्लावा बने हुए थे। गोली ऐसे मुतहरिक हदफ का क्या बिगाड़ सकती है? उल्टा उनके 3 अफराद निशाना बन गए। क्या कर रहे हो? तुम तो अपनों ही की जान ले रहे हो।
करतारे ने झुंझुला कर कहा, मैं गोली चलाता हूँ मगर इससे पहले ही वो जगह छोड़ चुके होते हैं। लड़का इतना तेज नहीं है, उसका निशाना लो। जसवंत ने मशवरा दिया। इस चक्कर में उनके 2 और आदमी काम आ गए। वापस बुला लो लोगों को, करतारे ने कहा। हमें खूब सोच समझकर अगला कदम उठाना होगा। सूरज ने आसमान की तरफ देखा। तेजी से अंधेरा हो रहा था। उसने हमला आवरों को पुकारा, वापस आ जाओ। लेकिन पसपा होकर बाहर आते आते उनके 6-7 आदमी और काम आ गए। लड़ाई रुक गई। ठाकुर ने जायजा लिया। अहाते में इंसानी जिस्मों का ढेर था। उनमें अपने पराये को तो फिर भी शनाख्त किया जा सकता था, लेकिन जिंदा और मुर्दे को पहचानना बहुत मुश्किल था। बहरहाल उसके लिए ये मरहला इतना मुश्किल नहीं था। उसने अपने साथियों को गिना और उसे अंदाजा हो गया उसके 14 साथी कम हो चुके थे। अब उनमें कितने जिंदा थे ये नहीं कहा जा सकता था। इसके लिए अहाते में पड़े लोगों को टटोलना पड़ता। फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। दुश्मन पसपा जरूर हो गया था, लेकिन फाटक के बाहर मौजूद था और उसके पास आतिशी हथियार भी थे। मगर एक बात बेहद हौसला अफजा थी। अहाते में पड़े लोगों में अगर 14 उसके साथी थे तो दुश्मनों की तादाद 60 से कम नहीं थी। ठाकुर ने देखा था और जानता था कि जमालदीन और विसालदीन ने दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था। मालिक, अब अंदर बंद होकर लड़ना हमारे लिए बेहतर रहेगा, विक्रांत ने ठाकुर से कहा। बात ठाकुर की समझ में आ रही थी। अंधेरे में फायरिंग होती तो नुकसान में वही लोग रहते, लेकिन ठाकुर का दिल नहीं मान रहा था। ऐसे में जमालदीन ने आहिस्ता से कहा, ठाकुर जी, हमें अपने जख्मियों की फिक्र करनी चाहिए। ठाकुर ने सर घुमाकर उसे देखा। वो कुछ मुस्तरिब और उदास नजर आ रहा था। ठाकुर को अचानक ही विसालदीन का ख्याल आ गया। विसालदीन कहाँ है? उसने तड़प कर पूछा। वो तो यहाँ नहीं है ठाकुर जी। तो क्या? ठाकुर से जुमला पूरा नहीं किया गया। जमालदीन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ असबात में सर हिला दिया। तो चलो देखते हैं, कोई जख्मी मिले तो उसे ले आएंगे। नहीं ठाकुर जी, ऐसे में तो वो आसानी से हमें निशाना बना लेंगे, विक्रांत बोला। तो क्या अपने जख्मियों को ऐसे ही छोड़ दें? ठाकुर ने झुंझुलाकर कहा। विक्रांत ठीक कह रहा है ठाकुर जी, जमालदीन ने आहिस्ता से कहा। ये अकेले आदमी का काम है। मैं काली चादर ओढ़कर एहतियात से जाऊंगा, उन्हें अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा। और ठाकुर जी, ये भी ठीक है कि अब हमें बंद होकर लड़ना पड़ेगा, पर मैं वहां किसी काम नहीं आ सकूंगा, इसलिए मुझे अपने हिस्से का काम बाहर ही करने दें। वो पहला मौका था कि ठाकुर ने जमालदीन को इतना बोलते सुना था और वो समझ रहा था कि वो क्या कह रहा है। जमालदीन बंद होकर लड़ने से पहले ही खुद को ठाकुर पर कुर्बान कर देना चाहता था। जमालदीन बाहर वालों पर टूट पड़ना चाहता था। वो जानता था कि वो मर जाएगा, लेकिन 10-20 आदमी जरूर गिराएगा। उस लम्हे ठाकुर को पूरी तरह अंदाजा हुआ कि वो जमालदीन से कितनी मोहब्बत करता है। उसने जमालदीन का हाथ थाम लिया। नहीं जमालदीन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम साथ लड़ेंगे, साथ मरेंगे। आज तो वफादारी का हक अदा करने का मौका मिला है ठाकुर जी, मुझे ना रोकें, जमालदीन ने कहा। इस वक्त अपनों की लाशें देखकर उनके हौसले पस्त हो रहे होंगे। इंशाअल्लाह मैं उन्हें भारी नुकसान पहुंचाऊंगा, फिर मुमकिन है कि वो भाग खड़े हों। जमालदीन ठीक कह रहा है मालिक, सुंदरदास ने उसकी तायीद की। मैं इसके साथ जाऊंगा। मैं भी हवेली में बंद होकर किसी काम का नहीं रहूंगा। जमालदीन ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया और ठाकुर से बोला, बस काली चादरें मंगवा दें। ठाकुर हिचकिचा रहा था, मगर वो बहरहाल अंदर गया और 2 काली चादरें ले आया। वो जमालदीन को अकेले नहीं भेजना चाहता था। जमालदीन और सुंदरदास ने चादरों में खुद को लपेटा और ठाकुर के हाथ चूमे। हमें आशीर्वाद दें ठाकुर जी, सुंदरदास ने कहा। खुदा हाफिज जमालदीन, ठाकुर ने जेरे लब कहा। अंधेरा हो चुका था। वो अमावस की रात थी, रोशनी से महरूम रात। हमला आवरों के हौसले बहुत पस्त थे। असल में वो कोई मुनज़्ज़िम ग्रोह नहीं था। वो महज अफराद थे जो क़यादत और मंसूबाबंदी से महरूम थे। सूरज की पुकार पर अहाते से बाहर आने के बाद उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो वो डर गए। अहाता लाशों से भरा पड़ा था और अब 1 घंटे बाद अंधेरे में उन्हें लाशें और ज्यादा नजर आ रही थीं। उनमें से बेशतर खौफजदा थे।
ہم نے اندھا دھند یلغار کر کے غلطی کی، سورج کہہ رہا تھا۔ تو یہ بات تمہیں پہلے کہنی چاہیے تھی، ایک سورما نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھ لو ہمارے کتنے لوگ مارے گئے اور تم لوگ خود تو اندر گئے ہی نہیں، ایک اور نے للکارا۔ اسی لیے زندہ ہیں، جسونت نے کہا۔ لڑائی دماغ سے لڑی جاتی ہے، ایک دوسرے سے مت لڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کسی نے کہا، ہمیں سب سے زیادہ نقصان لٹھیا بازوں سے پہنچا ہے، سورج نے کہا۔ وہ سامنے آئے تو دور سے دور ہٹنے کی کوشش کرو، اس طرح بندوق یا تمنچے والا کوئی انہیں آسانی سے نشانہ بنا سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس بندوقیں اور تمنچے ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں اور ایک جگہ رہیں، انہیں پھاٹک کے پاس رہنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اندر گھسیں گے تو یہ لوگ سب سے آگے ہوں گے، اندر اب تھوڑے لوگ ہیں، انہیں ایک ایک کر کے نشانہ بنانا ہوگا، تب جیت ہماری ہوگی۔ اس کا مثبت رد عمل ہوا، بندوقوں اور تمنچوں والے لوگ آگے آئے اور پھاٹک کے پاس جمع ہو گئے، لیکن منفی رد عمل بھی کم نہیں تھا۔ روایتی ہتھیاروں والے لوگ پہلے ہی لاٹھی چلانے والوں سے خوفزدہ تھے، انہوں نے اپنے بے شمار لوگوں کو گرتے دیکھا تھا۔ سورج کی بات سن کر ان کا خوف اور بڑھ گیا، وہ مارنے کے لیے آئے تھے لیکن مرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان میں سے بیشتر جی چھوڑ بیٹھے تھے۔ اب انہیں پیچھے ہٹنے کا موقع ملا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اندھیرا ان کے لیے پردے کا کام کر رہا تھا، وہ لوگ ایک ایک دو دو کر کے پیچھے کھسکتے رہے، ان کی تعداد کم ہوتی رہی، جو خود کو پکا کیے بیٹھے تھے وہ انہیں بھاگتے دیکھ کر متزلزل ہو گئے اور خود بھی نکل بھاگنے کی سوچنے لگے۔ 6 دوستوں کی ٹولی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں متحرک سائے کی طرح نظر آ رہے تھے، پھر وہ اندھیرے میں مدغم ہو گئے۔ ٹھاکر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جھک کر بھاگتے ہوئے احاطے میں آگے بڑھے، پھر وہ کسی لاش سے ٹکرائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب انہیں سینے کے بل رینگنا ہوگا۔ سینے کے بل رینگتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ ابتدا میں جو لاشیں انہیں ملی وہ انہیں نہیں پہچان سکے، یہ اسی بات کا ثبوت تھا کہ وہ دشمنوں کی لاشیں ہیں۔ پھر جمال دین کو ایک شناسا چہرہ نظر آیا، خون میں نہایا ہوا، وہ رندھیر تھا۔ جمال دین نے اسے ٹٹول کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے جمال دین کا دل ڈوبنے لگا، بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ احاطے میں کوئی زخمی نہیں ملے گا، وہ سب مر چکے ہیں۔ جو بھی زخم کھا کر ایک بار گرا وہ اٹھ نہیں سکا ہوگا، دوسرے لوگ اسے روندتے ہوئے چلے گئے ہوں گے۔ جمال دین کا سینہ دکھ سے بھر گیا۔ تو میرا وصال دین اب اس دنیا میں نہیں ہے، عمر بھر کی کمائی لٹ گئی۔ وہ بیٹا جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا وہ اس کی نسل کو آگے بڑھائے گا، وہ مر گیا، تو اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس دکھ سے طمانیت کی ایک لہر اٹھی، اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ اللہ نے عزت کی موت عطا کی ہے اس کے بیٹے کو، وہ ایک بت شکن کے دشمنوں مشرکوں سے لڑتے ہوئے مرا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوئی تو اسے شہید کا رتبہ ملے گا، اور یہی نہیں، اس نے جان دے کر حق کے نمک بھی ادا کر دیا۔ اچانک اسے وصال دین نظر آ گیا، اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر روشن لگ رہا تھا اور اس کے سینے میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ ایک لمحے کو اسے ایسا لگا کہ وصال دین سانس لے رہا ہے۔ اس نے اس کی نبض ٹٹولی، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، مگر وہاں سناٹے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جمال دین نے جھک کر بڑی محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بیٹے، وہ بڑبڑایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں آگ سی دہک اٹھی۔ اب میری باری ہے، میں بھی آ رہا ہوں بیٹے، اس نے سرگوشی میں بیٹے سے کہا۔ جب وہ چلا تھا تو اسے افسوس تھا کہ وہ اپنی لاٹھی چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن مجبوری تھی، لاٹھی اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی۔ اسے جس طرح بڑھنا تھا وہ لاٹھی لے کر نہیں چل سکتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ وہ موت سے ڈرتا ہو، بلکہ وہ تو مرنے کا مصمم ارادہ لے کر چلا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مشرکوں کو مار کر مرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ زخمیوں کی تلاش کے دوران کوئی گولی بغیر لڑے اسے زندگی سے محروم کر دے، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ لاٹھی لے کر نہیں آیا، اب وہ زندہ بھی ہے اور اسے لاٹھی بھی مل گئی ہے۔
उस नेज़े से बेहतर कौन सा हथियार हो सकता है जो उसके बेटे के खून में भीगा हुआ है। वो उसी नेज़े से दुश्मनों को मारेगा और अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। उसने सर उठाकर देखा। वो हवेली के फाटक के बहुत करीब था। अब एहतियात की कोई जरूरत नहीं थी। वो सीधा खड़ा हुआ और विसालदीन के सीने से नेज़ा निकालने लगा। काम इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जिस नज़ाकत से वो ये काम करना चाहता था उसने इसे दुश्वार बना दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नेज़ा उसके अपने सीने में गड़ा है। निकालते हुए उसे ये ख्याल सता रहा था कि उसके बेटे को तकलीफ ना हो। पहली गोली चली तो वो जैसे होश में आ गया और वो गोली उसके जिस्म को तकरीबन छूते हुए गुजरी थी। वो तेजी से झुका और घुटनों के बल बैठ गया। उस एक सानिये में उसने बहुत कुछ सोच लिया। उसका बेटा जिंदा नहीं था, मर चुका था और उसे मरने से पहले बहुत कुछ करना था। हमलावर भले न भागे, लेकिन वो उन्हें इतना नुकसान पहुंचाए कि उनकी कमर टूट जाए और ठाकुर का बोझ हल्का और काम आसान हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि वो मरे हुए बेटे के सीने से नेज़ा भी निकाले और दुश्मन की गोली का निशाना भी ना बने। बैठे बैठे उसने अपना पांव बेटे के सीने पर रखा और नेज़े को नीचे से थामकर पूरी कुवत से ऊपर खींचा। नेज़ा निकला तो वो खुद को संभाल ना सका और एक तरफ लुढ़क गया। इस लुढ़कने ने उसे बचा लिया, वरना वो गोली उसके जरूर लगती। चंद लम्हे वो साकित पड़ा रहा, फिर नेज़े को आगे की तरफ सरकाते हुए वो सीने के बल आगे बढ़ने लगा। साथ ही उसने सिमत भी तब्दील कर ली थी। कुछ आगे जाकर उसने चादर का बोझ उतारा। अब अगले मरहले में वो उसके लिए रुकावट ही साबित होती। फिर वो खड़ा हुआ। उसने नेज़े को लाठी के अंदाज में पकड़ा और उसे घुमा कर देखा। उस लम्हे एक गोली और चली। वो बाल बाल बचा। उसने बुलंद आवाज में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर बुलंद किया। फिर वो नेज़े को लाठी की तरह घुमाता, पैंतरे बदलता फाटक की तरफ बढ़ा। अब उसकी रफ्तार ऐसी थी कि उसके जिस्म को देखा ही नहीं जा सकता था। इस रफ्तार से तो वो कभी हरकत में आया ही नहीं था। रोशनी की लकीर बना वो फाटक से निकल आया। गोपाल फाटक पर जमा तमंचा बरदारों की कयादत कर रहा था। वो हमला करने के लिए तैयार थे। तय ये पाया था कि वो लोग आगे होंगे और रिवायती हथियार वाले पीछे। अब वो सूरज की आवाज के मुंतजिर थे। दूसरी तरफ सूरज और उसके दोस्त अकब की सूरत हाल देखकर भौंचका रह गए थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके साथियों की बड़ी तादाद चुपके से मैदान छोड़ गई है। हमें फौरन हमला करना होगा, करतारे ने कहा, वरना यहाँ सिर्फ हम ही रह जाएंगे। कायर कहीं के, सूरज के लहजे में हकारत थी। ये वो वक्त था कि फाटक के करीब खड़े एक बंदूक बरदार ने अहाते में तहरीक महसूस की। वो तहरीक भी बराए नाम थी, क्योंकि जिस शख्स को वो देख रहे थे वो तो जैसे अंधेरे में लिपटा हुआ था। वो देखो, बंदूक बरदार ने गोपाल से कहा। गोपाल ने अहाते की तरफ देखा और अंदाजे से गोली चला दी। तहरुक इस बार नीचे के सिमत था। गोपाल ने दूसरी गोली चलाई। बंदूक बरदार ने भी गोली चलाने को अपना हक समझा। आखिर तहरुक को पहली बार उसने ही देखा था। अब अंदर फिर सुकूत और अंधेरा था। उसी जगह को जहन में रखते हुए फायर करते रहो, गोपाल ने हिदायत की। उन्होंने चंद फायर किए, लेकिन जवाब में कोई चीख सुनाई नहीं दी। वो रुक गए। फिर अचानक दिलों पर हैबत तारी करने वाला वो नारा सुनाई दिया और इसके साथ ही एक साया पूरे कद से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लाठी थी जिसे वो घुमा रहा था। फिर लाठी की गर्दिश की रफ्तार बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब वो नजर नहीं आ रही थी। नारे की हैबत ने उन्हें शल करके रख दिया था। इसमें उनके वो कीमती सेकंड जाया हो गए जिनमें वो उसे निशाना बना सकते थे। फिर वो साया हरकत में आया और देखते ही देखते उसकी हरकत भी इतनी तेज हो गई कि वो एक तारीक बगोला बनकर रह गया जो उनकी तरफ लपक रहा था। दूर हटो, तेजी से हटो, गोपाल चिल्लाया। सबने इस हिदायत पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन जमालदीन बहुत तेजी से उनके सरों पर पहुंच चुका था। लाठी के अंदाज में घुमाया जाने वाला वो नेज़ा बहुत तबाहकुन साबित हुआ। जमालदीन फाटक से गुजरकर पीछे की तरफ पहुंचा, जहां वो लोग थे जो पहले ही मुतज़ब्ज़ब थे। वहां भगदड़ मच गई। जिसे मौका मिला उसने राह फरार इख्तियार की। इधर गोपाल ने अहाते में दाखिल होकर हमला करने का फैसला कर लिया। अंदर घुस जाओ और फायरिंग करते रहो, उसने फाटक पार करते हुए कहा। यूं ये लड़ाई दो रुख में तब्दील हो गई। ये हमला आवरों के लिए नुकसानदेह था,
کیونکہ وہ دو جگہ تقسیم ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا وہ اب احاطے میں تھے اور فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف روایتی ہتھیاروں والے لوگ تھے جن پر جمال الدین قہر بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں کم وقت میں زیادہ لوگ ناکارہ ہو گئے، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ بڑی تعداد میں لوگ فرار ہو گئے۔ لیکن ابتدائی چند منٹ میں ٹھاکر کے ساتھیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ اچانک حملہ ان کے لیے خلاف توقع تھا۔ وہ سب ایک جگہ تھے، اس لیے اندھا دھند فائرنگ ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ ٹھاکر کو چیخوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کئی ساتھیوں سے محروم ہو گیا ہے۔ فائرنگ کرو مسلسل، اس نے پکار کر کہا۔ احاطے میں داخل ہونے والے حملہ آوروں کو سب سے زیادہ نقصان احاطے میں پڑی لاشوں سے ہوا۔ وہ ان لاشوں سے الجھ کر گرے۔ دوسری طرف ٹھاکر کے ساتھی سنبھل گئے تھے اور جم کر فائرنگ کر رہے تھے۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان بہت تیزی سے ہو رہا تھا۔ جمال الدین کو احساس ہوا کہ پھاٹک کے قریب کھڑے حملہ آوروں نے حویلی پر دھاوا بول دیا ہے، تو وہ پلٹا۔ ویسے بھی یہاں میدان صاف ہو چکا تھا، اسے صرف گنتی کے حملہ آور نظر آ رہے تھے۔ وہ پھاٹک کی طرف تیزی سے لپکا کہ ٹھاکر کی مدد کو پہنچے۔ اچانک وہ ایک لاش سے الجھ کر گرا۔ قریب ہی گرے ہوئے ایک زخمی حملہ آور نے ہاتھ میں تھاما ہوا خنجر بہت تیزی سے اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ باہر اب کیدار ناتھ کے ساتھیوں کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ باقی سب لوگ راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے جمال الدین کو گرتے دیکھا تو اس کی طرف جھپٹے۔ راجو نے نیزہ جمال الدین کے سینے میں اتار دیا۔ مرتے وقت جمال الدین کے دل میں سکون اور ہونٹوں پر کلمہ تھا۔ جمال الدین کو دم توڑتے دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں اب صرف وہ تین تھے، راجو، کرتارا اور سورج۔ سب بھاگ گئے۔ سورج نے نفرت میں بجھے لہجے میں کہا۔ جسونت اور رگبیر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، راجو بولا۔ وہ کائر نہیں ہیں، کام آ گئے ہوں گے، کرتارے نے تڑپ کر کہا۔ اب کرنا کیا ہے؟ راجو سورج کی طرف مڑا۔ اندر چلو، اپنے ساتھیوں کے پاس۔ وہ تینوں پھاٹک پر پہنچے اور اندر داخل ہوئے۔ دو طرفہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ کبھی کوئی چیخ سنائی دیتی، کبھی دور کی اور کبھی نزدیک کی۔ نزدیک کی چیخ بتاتی تھی کہ ان کا کوئی ساتھی کم ہوا ہے، جبکہ دور کی چیخ ان کے لیے ایک دشمن کے کم ہونے کی نوید تھی۔ وہ 10 قدمی بڑھے ہوں گے کہ سورج چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ لو، سورج بھی گیا، راجو نے اداس لہجے میں کہا۔ ٹھاکر جی، میں فائرنگ کر رہا ہوں، آپ اندر چلے جائیں، وکرانت نے کہا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں مالک، اب ہم صرف 3 رہ گئے ہیں، آپ، میں اور رنجیت۔ ٹھاکر نے پہلی بار سر گھما کر دیکھا۔ وکرانت ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، لیکن دشمنوں کی فائرنگ میں بھی اب زور نہیں تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ ان کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ بھی اندر چلو۔ باہر اب سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ ان کے لیے باہر رہنا اب خطرناک ثابت ہوتا۔ دشمن بھی انہیں اب سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 10-12 کے لگ بھگ ہوگی۔ پہلے ٹھاکر اندر گیا، پھر رنجیت اور آخر میں وکرانت۔ اندر روشنی ہو رہی تھی اور کیدار ناتھ اور مولوی برکت علی وہاں موجود تھے۔ میں دروازہ سنبھالتا ہوں انداتا، وکرانت نے کہا۔ آپ اور رنجیت کھڑکی کی اوٹ میں رہ کر فائر کریں، ہم انہیں ایک ایک کر کے مار گرائیں گے۔ ٹھاکر ویر، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ کیدار ناتھ نے پوچھا۔ بس ہم ہی بچے ہیں، ٹھاکر نے کہا، لیکن دشمن بھی زیادہ نہیں ہیں۔ رنجیت نے ایک کھڑکی سنبھال لی تھی اور وکرانت دروازے سے فائر کر رہا تھا۔ ٹھاکر دوسری کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے حملہ آوروں کو شکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اب باہر صرف 4 سائے نظر آ رہے تھے۔ اجالا بھی اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ اس صورتحال نے وکرانت کا اعتماد بڑھا دیا۔ وہ غیر محتاط ہو کر دروازے سے نکلا۔ اگلے ہی لمحے فائر کی آواز کے ساتھ وہ الٹ کر واپس گرا۔ حملہ آور دیوار سے چپکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وکرانت کے باہر نکلتے ہی اس نے فائر کیا، لیکن وکرانت کی گولی بھی کام کر گئی تھی۔ اسی وقت رنجیت کی توجہ وکرانت کی طرف تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ گولی کب اس کے سر میں گھس گئی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا کیدار ناتھ کو انتظار تھا۔ اب ٹھاکر اکیلا رہ گیا تھا۔ اب صرف ایک لمحے کی بات تھی، اس کے بعد کیدار ناتھ کا برسوں کا خواب پورا ہو جاتا۔ اس نے جیب سے تمنچا نکالا۔ ٹھاکر کھڑکی کی اوٹ میں باہر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک فائر کیا۔ باہر سے ایک کریح چیخ اور کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔
اب صرف 2 حملہ آور زندہ تھے۔ کیدار ناتھ نے تمنچا سیدھا کیا اور ٹھاکر کے سر کا نشانہ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مولوی برکت علی نے اسے دیکھا۔ وہ کیدار ناتھ سے کافی دور تھے اور گولی چلنے سے پہلے اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تاہم وہ اس طرف جھپٹے اور ساتھ ہی انہوں نے چیخ کر کہا، ٹھاکر جی، عقب میں دوستوں سے ہوشیار، ٹھاکر جی۔ ٹھاکر ان کی چیخ سن کر پلٹا۔ اس پلٹنے نے اسے بچا لیا۔ وہ سیدھا ہوا، گولی اس کے سر کے بجائے بائیں کندھے کے نیچے سینے کے اوپری حصے میں لگی۔ اس دوران مولوی صاحب کیدار ناتھ تک پہنچ چکے تھے۔ کیدار ناتھ نے تیزی سے رخ بدلتے ہوئے مولوی صاحب پر بہت قریب سے فائر کیا۔ اس دوران ٹھاکر کو کیدار ناتھ پر گولی چلانے کا موقع مل گیا۔ کیدار ناتھ گرنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب قریب ہی گرے ہوئے تھے۔ ٹھاکر ان کی طرف بڑھا۔ مولوی صاحب، اتنے کم وقت میں آپ نے کتنے احسان کر دیے مجھ پر۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ احسان کیسا ٹھاکر جی؟ مولوی صاحب نے اٹک اٹک کر کہا، میرے نصیب میں یہ سعادتیں لکھی تھیں، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ کو بچا نہ سکا۔ دروازے پر آہٹ سی محسوس کر کے ٹھاکر تیزی سے گھوما اور اس نے فائر بھی کر دیا۔ اس بار گرنے والا کیدار ناتھ کے ان 2 دوستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے آ کر اسے حملے سے خبردار کیا تھا۔ ٹھاکر نے پلٹ کر دیکھا تو مولوی صاحب دم توڑ چکے تھے۔ خود اس کا حال یہ تھا کہ اس کے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دروازے کے عین سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ باہر ایک حملہ آور ابھی موجود ہے اور اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ دوسری ایک خواہش تھی، کم از کم اپنے بیٹے کے آنے تک وہ زندہ رہے، اور اس کے لیے وہ دعا ہی کر سکتا تھا۔ طلوع آفتاب کا وقت تو ابھی دور تھا، لیکن صبح ہو رہی تھی اور خون بہنے کی وجہ سے ٹھاکر کو شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ اس پر غشی کی کیفیت طاری ہونے لگتی تو وہ ہاتھ سے اپنے سینے کے زخم کو دبوچ لیتا۔ تکلیف اسے ہوش میں لے آتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آخری حملہ آور آئے تو وہ غشی میں ہو اور حملہ آور کا نشانہ بن جائے۔ وہ تمنچا تھامے اس آخری حملہ آور کا منتظر تھا۔